देव बरो दीस दिवं भावंदो आनी भयणांदो. म्हजें नांव सिल्वेस्टर वी बेबदिका एक सांपडलो मनीस आयज अल्कोहोलिक्स एनोनिमस संस्थेच्या आदारान दुनिया देवाच्या आदारान आनी ते ही संस्थे भावांचे अल्कोहोलिक संस्थेच्या भावांचे अनुभवान आयच्या दिसाचो पयलो सोऱ्याचो गुंठ गेल्लो. हॉट टॉपीक भावंदो आयचो म्हणल्यार सगल्यांच्या तोंडाचेर आसा सोरो. भावंदो आमी जायते कडेन चोयलां सोऱ्याची फन, सोऱ्याची मजा, सोऱ्याची कॉमेडी. कोण पिन लोकांना पडटा हसताय आमी तेका चोयन, कोण पिन पिशपण करता, कोण न्हिदलो कडेन तेजे बरे सुणें न्हीद वता, कोण जायती सोऱ्याची फोकाणां चोयताय आनी बरी दिसता. कॉमेडी बरी दिसता ती चोवपाक. बेबद्याक एक कॉमेडी पील उपरांत एक बेबदो कॉमेडी करता ते बरें दिसताय. ते एक आमकां बरी मजा हाडटा, हांसपा दिसता. दुसरी वस्त भावंदो सगळे कडेन चोय पुष्पा झुकेगानी साला सोरो, सगलो सोरो पिन दाखयला. सोरो प्रमोट कोताय भावंदो. आज ही पार्टी चोयली जाल्यार चेडवां रिल्स कोताय, बायलो रिल्स कोताय सोऱ्याचे. सोऱ्या सगळे भावंदो सोऱ्याचे बरें हात दाखयताय, बरें चड. सोरो म्हणल्यार सारको बरो. पूण इश्टांदो, भयणांदो, भावंदो, कितें भाशेन सांगता ह्या सोऱ्यान आयज आमगेली कुटुंब काबार केलें आनी तितूंत तूं हांव एकलो. आयज म्हाका एक दीस करून 19 वर्सां जालीं हांव ह्या सोऱ्यान तूं पयस आहा आनी हांव मेंबर अल्कोहोलिक्स एनोनिमस संस्थेचो म्हज्यान तोंड दाखोवपा जायना. ताका लागून भावंदो रुपणी घायला. पूण 19 वर्सां फाटीं हांव फोटिंगपणाचें बेबदिकाचें रुपणें घालून भोंवतालो. समाजा भायल्यान सगळ्यां बरो, पूण घरान सारको खतरनाक एक ओर्जिनल मनीस आहलो. बायले दूख, भुरग्यां दूख, मुगे सगल्याचे की ओड सोपी आनी सादी बेबद्या मुट्टी आंकवार आहल्या तेगे माय आनी काजार आहल्या तेगे बायल. माये मुगे बायले खूब कास्तीक दिला ह्या सोऱ्यान. पूण लायफान भावंदो भायल्यान जेन्ना फ्रेंडा बारा भोंवतालो व्हडली छाती फुलोवन भोंवतालो हांव बरो रुपणी आहलोलें. फाटलीं 19 वर्सां पयलें फोटिंगपणा रुपणी घालून भोंवतालो. आयज प्रमाणीकपणा रुपणें. आयज सोऱ्यान तूं पयस आहा, म्हजें नांव रेडिओचेर, फिल्माचेर, चलचित्राचेर म्हजें तोंड दाखोवपा जायना. पूण म्हगे अनुभव दिवपा जाता भावंदो. आनी हो अनुभव खेरीत भाशेन मुज आसल्या कुटुंबीक बेबदिकाचे पिड्या लागलेल्या भावांक आनी भयणाक. हें दुयेंस दादल्यांकूय लागता, बायलांकूय लागता, भुरग्यांक लागता, दोतरांक लागता, नर्सांक लागता, फादरांक लागता, सगल्यांक लागता भावंदो. आदोगादा जुईजा सगल्यांक लागता. व्हडल्या लेवला मुच्या ते धाकली लेवला मुच्या लागता भावंदो. पूण फरक इतलोच, व्हडलो ग्रेस्त मनीस आपल्यागे फ्लॅटां पडटा आनी मूज असो पिवपी बेबदो रस्त्यार पडना जाल्यार तेगे घरां पडटा. दूख भावंदो बेबदिकाय सांपडले भावांगे दूख फकत एक पितो बेबदो जाणा आनी तेजे मारेकार दूख आनी व्हडवडे तेगे फामील काडा भावंदो. बेबदिकाय ही पिडा. आयज आमी चित्रांचेर, फिल्माचेर, तियात्रांनी बरी कॉमेडी चोयताय सोऱ्याची. सोरो बरो प्रमोट कोताय भावंदो. पूण आयज पासून कोण उलयना सोऱ्या लागून कितली कुटुंब पिड्यार जालें. सोऱ्या लागून कितले भुरगे आपल्या गेले लंडन आयलोले पोट भरपाक आयज सोऱ्या लागून काबार जाले. आयज तांकां काम जायना. कितलेशे आमचे गोंयचे भाव, सॉरी टू से दीस, कितलेशे आमचे गोंयचे भाव आयज घराको आहाय भावंदो हे सोऱ्या लागून. आयज तांकां काम जायना. गुन्यांव तेंच न्हू, कित्याक भावंदो बेबदिकाय म्हणलोली एक पिडा आनी अल्कोहोलिझम संस्था हे पिड्यान तूं भायर सरपाक वाट दाखयता. त्याच भाशेन मेडिकल हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगता अल्कोहोलिझम इज अ डिजीज कॉजिंग मेनी डिजीज भावंदो. सो भावंदो आयज वायट आहा. हांव 27 वर्साचें कोणशा बसलो मनीस. मुगे टर्निंग पॉयंट येयलो आनी हांव संस्थे पावलो. मुगे जिवीत सुदरवलें. हांवें मानून गेलें म्हाका कितें जालें तें. फर्स्ट ड्रिंक डज डॅमेज. पयले गोटाचे मारेकाड पिडा भावंदो म्हाका लागोली. आनी हें दुयेंस केसोलें पयले गटाचें. एक गोंट गेले उपरांत तुका आनीक जाव जाल्यार तुका बेबदिकाय पिडा लागूल म्हणले भाव. आनी खरें भावंदो आमकां कोणाकूच पितो मनशाक, आमगे बायले, भुरग्यांक, फॅमिली कोणा दूख दिवपा नाका. आमकां आमगे संवसार फुलोवलो जाय आहलो. म्हाका मुगे संवसार फुलोयलो जाय आहलो. म्हाका मुगे फॅमिली सांगाता घेवन एन्जॉय करूं जालो सोरपीन. पूण जावं ना. सोऱ्यान म्हाका 27 वर्साची कोणसो दाखयलो. एक दीस आहलोलो हांव सोरो पितालो. एक तेंप येयलो सोरो म्हाका पिवपा लागलो. एक तेंपा हांव सोरो मोजे पितालो.
पूण एक ते पिलो सर म्हाका गोरजे पिवो पडलो. भावंदो, आयज देखून म्हाका एक एक दीस करून सरान तूं पयस रावपा हे अल्कोहोलिक्स आनी सोस्तेन आनी ते सोस्ते भावान आदार दिला. गोंया भरपूर संस्था आख्ख्या संवसारा संस्था अमेरिका न्यूयॉर्क शारान कॉमेर्स जाल्ली 1935 आज पासून ही संस्था जिवी आनी जिवी आहा. हे सोस्ते वांगडी जावपा सोस्ते भितर जावपा भावंदो कांय नाका. जात का दोन वर पयशे पयशे कांय नाका. ही संस्था फुकट आसपा जाय. खोशी सरान तूं पयस रावपा आनी ती खोशी हांवें दाखयली मुगे जिवितान बरेंपण येयलें. भावंदो आज जण मागोता 9 वर्स कमेस जाला. उठ तूं हा थिंगसा उठ. ह्या सऱ्यान तुगे जिवीत काबार नाका. सऱ्यान तुगे जिवीत मुखार सऱ्याचे शिक तुगे जिविता मुखार मोर लायन संवसार सोणस नाका. ह्या सऱ्यान तूं पयस रावन हजारांनी भाव सोस्तेन येन जिवीत बोदून आयज तेगे फॅमिली सांगात हेजी येताय. देखी हांव हा आनी मुजे भायर थोडेशे भाव हाय UK शारान. आदार जावं घे मुगेलो घे आमगेलो आदार. मुगे नांव सिल्वेस्टर आनी मुगे फोन नंबर 07404221696 07404221696. भावंदो हेल्प फॉर द हेल्पलेस बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड जॉय विल कम. भावंदो हे खरें मारेकार आनी खतरनाक दुयेंस. ह्या दुयेंसांत तुलो भायर सरपाक फकत भावंदो दुनिया देवागे आदार जाव आनी एक खोशी आसपा जाय. 9 वर्सां एक रेजोल्युशन घे भावंदो. हांव 27 वर्सांचे कोणशा 60 वर्सां दादल्या भाशेन बसलोलो. म्हाका घरा कोती जेवण बिणान हांवें दिताली आनी वाडटाली म्हाका. ही परिस्थिती पावलो मुगेली. हांव ते कोणशा आसा उठोन भावंदो सोस्ते पावलो आनी आयज मुगे जिवितान जायते बरेंपण. मुगे भुरगीं आयज 21 वर्साचे 22 वर्साचे 23 वर्सां भुरगीं जाले भावंदो. हे भुरगीं 7 वर्सां आसतना हांव सोस्ते भितर सरलो. आयज जरी तर भावंदो तुमगेली आवय बापूय आहाय जाल्यार भावंदो देवा आरोग्य दियाय. एक माय पायगे बेसांव मुज असो बेबदे मेळप म्हणल्यार व्हडली भाग. पूण म्हाका मेळो ना. मुज पाय मोत आसतना लावारेसा भाशेन मेळ्ळो मडगांव हॉस्पिटलान. आमी कोण आसो नाय. ताका ही बेबदी काय पिडा लागलोली. सांगो सोदीत कितें भावंदो हांव हें जरी तुगे आवय बापूय आहा आनी ते आवय बापाय मुखार भावंदो तूं पीन वडवडयता ते चोवपा आवय बापायकू जायना. कित्याक हे आवय बापायन इतले त्रास कोन्न इतले कोश्ट कोन्न एक भुरग्याक वाडयताय त्या भुरग्यागे फुडार भर जावपा. पूण भावंदो आयज परिस्थिती मुगे सऱ्यान आयज आवय बापूय हेल्दी आहाय पूण हांव सऱ्यान काबार जायन मुका काम करूं जायना मुगे फॅमिली चोवपा जायना. आयज हांव घरां पळो हा जाल्यार फकत भावंदो गुन्यांव सऱ्याक कोराय भावंदो. हें सऱ्या लागून जाला आनी कित्या लागून न्हू. तूं वायट मनीस न्हू पीस मनीस तुका बेबदी कायची ही पिडा लागल्या भावंदो. हे म्हाका बांदपा चड गरज. अल्कोहोलिक्स एनोनिमस संस्था मुज्या सगल्या बेबद्या वाट दिता होप दिता मोग दिता सगळें दीत भावंदो. समाजान आमकां कोण अडकपा नाय. समाजान आमकां कोण सजमपा ना. पूण एक फेलोशीप आहा अल्कोहोलिक्स एनोनिमस. हे संस्थेन भितर सर आनी तुगे जिवीत जरूर बदलतलें. UK शारान कोंकणी भाशेन अल्कोहोलिक्स एनोनिमस संस्था बेगीनूच सुरू जावपा आहा. आमकां सगळें परमिशन मेळ्ळा. फकत लुगरा रावताय. थोडे बरे वावर बरे देव म्हणल्यारी आनी बरे मनीस आमकां आदार दिवपा मुखार सरलोय. देवान तेंचेर आशिर्वाद घालचो. पूण हे कुटुंबीक दुयेंस हे खतरनाक दुयेंस ही पिडा आख्खे कुटुंब काबार करून उडयता. आनी निमाण इतलें सांगता सोऱ्याचे एक पाटूक दुयेंस लागोलें मनशाक जाल्यार तेजी गोत हे भाशेन तुमी जाणा न्हू. Keeping Jesus on my mind. But one day